Ibu Lili. Shalom, 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 Pastor. Ibu Lili. Haleluya. Ibu, apa yang Ibu alami sebelumnya? Sudah hampir 1 bulan ini karena kerjanya banyak duduk, jadi kayak seperti apa ya, keluar darah dari dubur sama bengkak yang sakitnya luar biasa. Hampir 1 bulan, Pastor. Terus malam ini mujizat sekali. Oh, puji. Kayak Apa yang terjadi? Apa yang Ibu rasakan? Bengkaknya hilang, kempis hilang. Haleluya. So Pastor Tommy sih had Langsung ambil, hilang. and now the swollen is already healed. Hallelujah. Glory be to God. Ibu Lili, the Lord is doing something awesome in your life. This is the beginning. Count 24 days from now and expect a miracle. 24 days from now and expect testimony. Yes. Ibu Santi, what happened? Can you tell us what happened? Oke, Ibu Santi bisa kesaksian, bisa dibuka mute-nya. Silakan Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Haleluya. Thank you, Apa yang terjadi, Bu? Pastor. Ya. First, I want to thank you for Lord. Amen. And thank you, Bisa bahasa Pastor Indonesia? Glory. Ya, bisa. Okay, bisa let Pastor translate. Silakan. Saya nanti terjemahkan. Silakan. Oke. Terima kasih, Pastor Glory Son. Biasanya saya baca Alkitab itu saya harus jarak jauh gitu. Dan malam kayak gini saya tidak bisa membaca gitu. Tapi tadi disuruh untuk cek, saya imanin, saya tutup kamera, saya ambil Alkitab dan saya buka. Puji Tuhan saya bisa lihat dekat kayak gini juga bisa. Thank you. Oh, puji nama Tuhan. So, Santi, our dear Santi, she couldn't read a Bible from near short distance, but she closed the camera just now and she took a Bible and she tried to read it closely and she could do something that she never could do it before. Praise the Lord. Hallelujah. Ask her, how long has the problem been? How long has she had that Berapa lama Ibu tidak bisa baca dekat? Sudah lama sih. Biasanya saya harus menggunakan kacamata gitu. Berapa tahun? How many? Berapa lama? Going to 6 years. 6 tahun. Ya. Oke. Ibu Santi, coba bisa buka. Ada Alkitab dekat. Coba kasih tunjuk. Bagaimana? Coba dibaca sebentar. Dibaca dekat. Nah, kita mau lihat. Coba dibaca dekat, jarak dekat. Dibaca 1-2 ayat. Oke, sekarang kebetulan saya lagi buka Alkitab dan saya akan baca di Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, thank you. Shalom, everyone. Shalom, saudara semua. Shalom. I greet Pastor Hebron. I bring the service to you. The Lord bless you and the work. Shalom, Pastor Tony Jima. Thank you for your Amen. lesson.
The Lord is doing a great thing through you in Indonesia this time. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar melalui Bapak di Indonesia. And we pray for greater harvest for your ministry. Kita akan berdoa untuk penuaian besar-besaran untuk pelayanan ini. And God will bring Amen. perfection. God is taking Tuhan, you to the level of perfection. Tuhan sedang membawa untuk kesempurnaan. Every imperfection will be perfected in Jesus' name. Semua yang mengarah kepada kesempurnaan sungguh akan disempurnakan dalam nama Yesus. So tonight, I want to thank you for the opportunity to minister to your people again. Oleh sebab itu malam hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan bisa melayani saudara-saudara semua kembali. And I believe God is doing a new thing, preparing us for 2022, the Gregorian calendar. Something great is about to burst out. Dan saya percaya Tuhan sementara mempersiapkan kita untuk perkara-perkara baru yang besar nanti di tahun 2020 untuk kalender ini, kalender Gregoria, untuk sesuatu yang nanti akan menggebrak saudara. So tonight is a prophetic night according to your team. Jadi malam hari ini adalah malam profetik sesuai dengan tema saudara. And we are in the greatest prophetic season in human race. Dan kita ada dalam musim masa profetik yang luar biasa, musim masa profetik saudara. God is about to God is pouring His Spirit out level by level, phase by phase. Sesungguhnya Tuhan sedang mencurahkan rohnya saudara. Mencurahkan tingkatan demi tingkatan, tahapan demi tahapan. For the end time move of God, jadi untuk kegerakan Tuhan di akhir zaman, let us pray. mari kita berdoa. Father, we thank you, Holy Spirit. Bapa, kami berterima kasih ya Roh Kudus. And we welcome the glory of the Lord tonight. Dan kami menyambut kemuliaan Allah pada malam hari ini. We ask that the prophetic wind, the prophetic grace will flow on this platform tonight. Dan kami minta angin profetik, kasih karunia profetik mengalir kepada kami pada malam hari ini. Let eyes be open, let ears be open. Biar mata-mata kami terbuka, telinga kami terbuka. To hear your voice tonight. Untuk bisa mendengarkan suaramu malam hari ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. So God is pouring out His prophetic grace on the earth tonight. This season, not tonight. This season. Tuhan sedang mencurahkan karunia profetiknya, kasih karunia profetiknya buat kita pada malam hari ini di musim masa ini. Joel chapter 2 verse 28 is getting fulfilled. I will pour my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Ya, saudara, Yoel 2 ayat 28 akan digenapi, saudara, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Ya, yang muda-muda akan dapat penglihatan, yang tua-tua juga, saudara. Yeah, you see that why is the end focus on the prophetic? Why? Saudara, kenapa akhir zaman ini fokusnya kepada hal profetik, saudara? Because the end is the beginning. Karena sesungguhnya yang akhir itu adalah awal. In the beginning, God spoke His word. His word created everything. God is prophetic. Pada mulanya, pada awalnya Tuhan memperkatakan firman-Nya. Tuhan memperkatakan akan akhir sesungguhnya, saudara. So in the end, it must also be prophetic. Oleh sebab itu, pada akhirnya harus juga menjadi profetik, saudara. So that is why the Lord is pouring out His Spirit to round up everything, every of His plan on earth and take the body of Christ home. Oleh sebab itu Tuhan mencurahkan rohnya pada saat ini untuk mempercepat, menyelesaikan dan hendak membawa akan tubuh Kristus ini pulang. And there is a company of the prophetic grace that the Lord is going to release for this end time. Dan ada kelompok kasih karunia yang Tuhan akan lepaskan di saat sekarang ini, saudara. I call it the Jeremiah Company. The Jeremiah Company. Saya menyebutnya kelompok Yeremia, saudara. The Jeremiah Company.
kumpulan Yeremia atau kelompok Yeremia, saudara. Tonight I'm talking about the Jeremiah company. Malam hari ini saya mau berbicara mengenai kelompok atau kumpulan Yeremia ini, saudara. These are the new breed of the prophetic the Lord is releasing on the earth. Ini adalah generasi baru profetik yang Tuhan sedang lepaskan di bumi ini. If you go to the book of Jeremiah chapter 1, Kalau saudara melihat kitab Yeremia pasal 1, Jeremiah chapter 1, from Yeremia verse pasal 1, 1, from verse ayat 1. 1. I want Mulai to show ayat 1. I want to show you some things in this scripture. Saya mau tunjukkan saudara beberapa hal di dalam ayat Alkitab ini, saudara. The prophetic, the original mandate of God for the prophetic is not for a group of people, it's not for prophets, no. Saudara, mandat yang asli untuk hal profetik ini bukanlah untuk para nabi, saudara. Every child of God must be prophetic, but every child of God is not a prophet. Tetapi setiap anak-anak Tuhan haruslah profetik. Tetapi bukan berarti setiap anak Tuhan itu adalah nabi. The prophet is the office that prepares the people to be prophetic. Para nabi itu adalah jawatan yang mempersiapkan orang-orang untuk bergerak secara profetik, saudara. But every child of God is prophetic, must be prophetic. Atau setiap anak-anak Tuhan haruslah profetik, saudara. Now let's look at the Jeremiah company this night, and I believe the Mari Spirit kita of the lihat Lord will come upon you afresh. kumpulan Yeremia ini, saudara, kumpulan kelompok Yeremia ini, dan Tuhan akan melepaskan pengurapannya secara segar buat kita malam hari ini. Jeremiah chapter 1 from verse 1 says, the words of Jeremiah, the son of Hilkiah, of the priests who were in Anatoth, in the land of Benjamin. Ayat 1, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkiah dari keturunan imam yang ada di Anatoth di tanah Benyamin. To whom the word of the Lord came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. Di dalam zaman Yosia bin Amon, raja di Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahnya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. In the 13th year of his reign. Jadi saudara, pada tahun ketiga pemerintahannya, It came also in the days of Joachim, the son of Joash, king of Judah, until the end of the 8th year of Zedekiah, the son of Joash, king of Judah, until the carrying away of Jerusalem into captivity in the 5th month. Selanjutnya ayat 3, firman itu datang dalam zaman Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekiah bin Yosia, raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. So this scripture is giving an explanation. Please, can you remove the screen? Can you remove the screen? What's going on the screen? Remove the screen, please. Yeah. You are distracting us. All right. Okay. So this scripture is describing the situation that Jeremiah was born into. Jadi ayat ini menjelaskan situasi keadaan waktu Yeremia dilahirkan, saudara. It was the period where the children of Israel were taking captivity to the land of Babylon. So Jeremiah was left behind. He was not taken away. He was left behind in Israel, while the other groups of people were taken away to Babylon. Saudara, jadi ini adalah masa ketika bangsa Israel itu dibawa ke pembuangan dan Yeremia ini ditinggalkan, saudara. Ada kelompok yang dibawa ke pembuangan. It was the 5th month when they were taken to captivity, when this was happening. Dan ini adalah bulan kelima pada waktu mereka ditawan, dibawa ke pembuangan, saudara. So if you study your Bible, you can, by this time, Jeremiah was the prophet, was the young prophet God was trying to raise in Israel during the captivity of the children of Israelites in Babylon. Jadi kalau saudara pelajari Alkitab saudara, pada masa seperti inilah Yeremia adalah nabi muda yang Tuhan sedang bangkitkan di Israel.
So in Babylon, Daniel was in Babylon, Jeremiah was in Israel. So as God was using Daniel in Babylon, God was also trying to raise Jeremiah in Israel. Jadi pada waktu itu di Babel ada Daniel. Kemudian Yeremia ini Tuhan sedang membangkitkan Yeremia ini di Israel. Okay, verse 4. Then the word of the Lord came to me saying, behold, okay, can you read? Ya, ayat 4, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Okay, listen now. I want to read in English. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Okay. Now I want us to piece that scripture. Ya, It's deep. saya ingin kita membagi-bagi akan ayat ini, saudara. God said, before I formed you in the womb. Tuhan bilang sebelum aku membentuk engkau. Before I formed you. By the time this word was coming to Jeremiah, he was a youth, maybe around 17 years old, the age of David, 17 years. He was a teenager. Ya, pada waktu firman ini disampaikan, Yeremia umurnya mungkin sekitar 17 tahun, seusia dengan Daud, masih remaja, saudara. And this, what God is explaining here, is a pathway for every child of God that comes into the earth. Dan ayat ini menjelaskan bahwa ini merupakan jalan, langkah, terobosan untuk setiap anak Tuhan yang dilahirkan ke bumi ini. God is releasing the Jeremiah company right from the beginning of time, which we didn't know. Jadi Tuhan sedang melepaskan kelompok kumpulan Yeremia, generasi Yeremia ini sejak dari dulu Tuhan sudah ciptakan, yang bahkan dia nggak tahu, saudara. Yeremia tidak tahu. But we are coming to the fullness of time of the manifestation of the Jeremiah company. Dan kita sedang tiba pada waktu yang telah ditunggu-tunggu, waktu yang pas untuk kelompok kumpulan generasi Yeremia ini. So, why did God use the word I formed you, not I create you? Nah, the scripture saudara, there says I formed you, not I create you. Two different things. Kenapa Tuhan memakai kata aku membentuk engkau, bukan aku menciptakan engkau? Ini dua kata yang berbeda, saudara. In English, those two words are different. Also in Hebrew, those two words have different meaning. I create you and I formed you. It's two different things. Dalam bahasa Inggris, dua kata ini berbeda. Form sama create, saudara. Dalam bahasa Ibrani juga dua kata yang berbeda. In Genesis chapter 1 from verse 26 to 27, God created his role model. That's the first time and the only time God created his role model. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan Tuhan menciptakan, akan contoh teladannya di situ, saudara. Cuma itu kali disebutkan kata diciptakan, saudara. Genesis chapter 1 verse 26 to 27. God created man and he created them in his own image. He didn't form them. Listen, he created them. Creation means something that has never existed. Form means to bring something that is already in existence. Jadi saudara, dalam Kejadian 1 ayat 26-27 itu dikatakan Tuhan menciptakan manusia, saudara, yang serupa dengan gambarnya, saudara. Tuhan menciptakan. Kalau menciptakan dari tidak ada jadi ada, tetapi kalau membentuk dari sudah ada untuk disempurnakan jadi lebih lagi, saudara. So when God created man, the first creation of man was a spirit. He didn't have a body. He was a spirit. Genesis 1, 26 to 27. God created man, a spirit. And the model of man is male and female, a spirit.
Dan di Kejadian 1:26 dan 27, saudara, Tuhan menciptakan manusia itu masih roh, saudara. Bentuknya adalah pria dan wanita, saudara, tetapi masih dalam roh, saudara. So that's the only time God used the word that he created man. After that time, God never used the word he created man. Cuma itu kali Tuhan memakai kata created, menciptakan manusia. Setelah itu udah nggak dipakai kata itu lagi, saudara. So if you look at Genesis chapter 2 verse 7, Genesis chapter 2 verse 7, just write down. I'm trying to run because of time. Tonight is teaching. The Holy Spirit want to unveil some things tonight. Ya, saudara bisa lihat nanti, catat saja dalam Kejadian 2 ayat 7. Saya mau mempercepat ini, saudara, saya lagi mengajar ini. Dan kita memanfaatkan waktu. Just write it down. In Genesis chapter 2 verse 7, you will see where the Lord now said, I formed man. In Genesis chapter 1:26, he created man, a spirit, male and female. But in Genesis chapter 2 verse 7, he formed man from the dust. Jadi kemudian dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan Tuhan membentuk sekarang dari debu tanah, saudara. Kalau tadi 1:26 adalah menciptakan. So the first man God formed from the dust was Adam. Manusia pertama yang Tuhan bentuk dari debu tanah adalah Adam. So after Adam was formed, God never used the word create man again. He always used the word form. Setelah Adam itu Tuhan tidak pakai kata created lagi, diciptakan, tetapi Tuhan senantiasa memakai kata membentuk, saudara. So that is why because God is prophetic, anything God breathes upon is prophetic. The breath of God on man is his word. So every human being, not children of God, every human being who comes to this earth is prophetic. Saudara, karena Allah itu adalah Allah yang profetik. Ketika dia mengembus nafasnya atau memperkatakan nafasnya yang adalah firman, saudara, setiap umat manusia yang diciptakan semua adalah profetik, saudara. Because every human being came from God. Karena semua umat manusia datangnya dari Tuhan. Every human being who came into this world came from God and has a byproduct of God, and God is prophetic. So every human being is prophetic. Setiap umat manusia yang muncul, datang, lahir di bumi ini adalah berasal dari Tuhan. Dan Tuhan adalah profetik. Makanya setiap umat manusia sesungguhnya adalah profetik. So the only difference between the humans is those who go close to God recognizes their prophetic destiny. Why those who don't connect with God do not recognize their prophetic destiny. Jadi perbedaannya umat manusia adalah hanya mereka yang dekat dengan Tuhan yang bisa mengenali akan tujuan akhir profetiknya. Sementara mereka yang tidak dekat dengan Tuhan nggak bisa mengenali tujuan akhir profetiknya. So God was telling Jeremiah, before you were formed in your mother's womb, I knew you. Tuhan berkata kepada Yeremia, bahkan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku udah kenal engkau. Where did God know Jeremiah? God knew Jeremiah in himself. Jeremiah was inside God because Jeremiah was made in the image of God. Di mana Tuhan mengenal Yeremia? Tuhan sudah lebih dulu kenal Yeremia dari dia sendiri, karena Yeremia itu dari dalam dia sendiri, saudara. Now God said, Jeremiah, the second man, let me put it like that. The first man is created a spirit. Genesis 1, 26 to 27. The second man, Genesis 2 verse 7, who was formed from the dust. Valen? Kejadian 1 ayat 26 adalah manusia yang pertama yang diciptakan, saudara. Kemudian Kejadian 2 ayat 7 adalah manusia yang dibentuk, saudara. So every other man that came after Genesis chapter 2 verse 7 is formed, but where? In the womb. The womb. Saudara, of... jadi
Saudara, jadi setiap manusia yang muncul di bumi ini setelah Kejadian 2 ayat 7, semua adalah dibentuk, saudara. Dibentuknya di mana? Dari rahim ibunya. Can you say this? Say this 7 times. 1, 2, 3, Saudara go. boleh katakan I ini 7 am kali. prophetic. Saya sedang disempurnakan. 1, 2, 3, go. I am prophetic. Sedang disempurnakan. 2, I Saya am sedang prophetic. disempurnakan. Saya sedang disempurnakan. 3, I am prophetic. Saya sedang disempurnakan. 4, I am prophetic. Saya sedang disempurnakan. 5, I am prophetic. disempurnakan. Saya sedang disempurnakan. Amin. 7, Saya sedang disempurnakan. Saya sedang Saya disempurnakan. sedang disempurnakan. you know what God has done right now? Saudara tahu apa yang Tuhan sudah lakukan sekarang? God has unlocked your prophetic door. Tuhan sedang sudah membuka pintu profetik saudara. So that you can recognize his voice more. Sehingga saudara bisa mengenali akan suaranya. Because this end time, if you don't allow your prophetic grace to be awakened, Karena di akhir zaman ini kalau saudara tidak izinkan kasih karunia profetik yang ada di dalam saudara untuk saudara hidupkan, bangkitkan, you will be easily deceived. Saudara akan mudah ditipu, disesatkan saudara. Because there will be a lot of prophecies. Karena nanti If- akan ada If begitu you banyak are not nubuatan-nubuatan. discerning, if your weakness is not sharp, you will not know that is God or God not speaking. Saudara, karena akan ada banyak nubuatan dan saudara harus mampu membedakan. Kalau saudara tidak tajam membedakan, saudara. Amen. So you are prophetic. Get that into your spirit. I Oleh am sebab itu prophetic. saudara adalah orang yang profetik, saudara. Biar itu tertanam masuk dalam diri saudara. God told Jeremiah, I knew before you were formed in your mother's womb. I knew you. Tuhan berkata kepada Yeremia, bahkan sebelum engkau dibentuk di dalam rahim ibu, aku sudah kenal engkau. I spoke to you in your mother's womb, but you did not understand. Aku sudah memperkatakan tentang engkau di dalam rahim ibumu, tapi engkau belum mengerti, kata Tuhan. I have been communicating with you from your mother's womb, but you did not understand until now. Aku telah berkomunikasi selama ini di dalam rahim ibumu, kepadamu di dalam rahim ibumu, tapi engkau tidak mengerti. Now listen. You start hearing the voice of God naturally from your mother's womb. Saudara sesungguhnya mulai mendengarkan suara Allah secara alamiah dari rahim ibu saudara. You didn't start hearing the voice of God, or you didn't. Okay, let me put it this. Let me make it more simple. You didn't start hearing the voice of God when you were born. No. Artinya saudara tidak mulai coba mendengarkan suara Tuhan ketika saudara lahir. Valin, please, I want you to help me translate the right thing, okay? Iya. Okay. Artinya saudara belajar mulai mendengarkan suara Tuhan bukan God- ketika saudara lahir. God has been speaking to you in your mother's womb. Tuhan sesungguhnya telah berbicara kepada saudara ketika saudara ada dalam rahim ibu saudara. Scientifically, listen now, scientifically, it is said when a baby is 6 months, the baby start hearing in the womb. His ears is the first developed senses in his body. 6 months Saudara, pregnant. ilmu pengetahuan menyatakan bahwa bayi berusia 6 bulan, wanita yang hamil 6 bulan, bayi 6 bulan, dia sudah bisa mulai mendengar. Dan telinga adalah bagian indera yang pertama yang dibangun untuk bisa mendengar. The ear of the baby at 6 months is developed to hear. Telinga dari bayi, saudara, pada usia 6 bulan sudah berkembang untuk bisa mendengar. That is what scientists said. Itu yang dikatakan ilmu pengetahuan, saudara.
Let me show you in the Word of God. Tapi izinkan saya tunjuk sudah di firman Tuhan. That you started hearing His voice when you were 6 months. You could hear. In Jadi saudara sudah bisa mendengar akan suara Tuhan sejak dari 6 bulan. Saudara mampu bisa dengar. You could hear the voice of God in your womb, and you could hear the voice that is going on the earth, the sounds going on the earth. You could hear it at the age of 6 months in your mother's womb. Jadi saudara sudah mampu bisa mendengarkan suara Tuhan pada usia 6 bulan dalam rahim ibu saudara, dan juga bisa mendengarkan suara bunyi yang dari alamiah itu di rahim ibu saudara. Luke chapter 1 verse 36 and 44. Quickly read for me. Luke 1, 36 and 34. I want to awake your prophetic voice. I want to awake your prophetic destiny tonight. Saudara, Lukas 1 ayat 36 sampai 44, saya ingin... Bukan sampai. Wait. Lukas 1 ayat 36 dan 44. Dan 44. Saya ingin membangkitkan hal profetik dari saudara pada malam hari ini. Go ahead. Luke 1:36. Ya, Lukas 1 ayat Luke 1:36. Librada sutahadiki shandabaha. Lukas 1:36. Firman Tuhan berkata, dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Elizabeth was pregnant with John at 6 months, right? Yeah. Go to verse 44. 6 months. Remember we're talking about 6 months. In verse 44, what happened in verse 44? Kemudian ayat 44, dan sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. So, for indeed, as soon as the voice of your greeting sounded in my ears, the baby leaped. Ya, ketika salam itu sampai, saudara, bayi itu dia melonjak kegirangan. This happens to everyone who comes into this world. You are prophetic. Saudara, ini terjadi buat setiap orang yang kemudian lahir di dunia ini. Saudara adalah profetik. Scientists are just discovering it, that the ears of the baby is fully developed at 6-month pregnancy. Ilmu pengetahuan menemukan bahwa bayi saudara yang berusia 6 bulan itu telinganya penuh, telah berkembang. But in the word of God, it's already written that 6. Tetapi dalam firman Tuhan sudah lebih dulu tertulis. That is why the Bible says, out of the mouth of babes and suckling, I have perfected praise. Oleh sebab itu dikatakan dari mulut bayi-bayi ini Tuhan telah menyempurnakan akan pujian itu keluar, saudara. So at age 6 months, God has been speaking prophetic word to you in your womb. Jadi pada bulan ke-6 itu di rahim ibu saudara, Tuhan telah memperkatakan kepada saudara, berbicara kepada saudara di dalam rahim ibu saudara. Why do you think Satan planned to wipe out babies? Saudara, menurut saudara kenapa iblis dan setan mau menyingkirkan, menghabiskan semua bayi-bayi, saudara? Because he knows baby at 6 months is already formed to hear the voice of God in the womb. Bayi-bayi dalam usia 6 bulan sudah penuh perkembangannya, sudah bisa mendengar, saudara. This is the secret of abortion, to kill babies before they are 6 months. Ini adalah rahasia daripada gerakan aborsi, saudara. Mau membunuh bayi-bayi sebelum 6 bulan. In order so they don't bring the word of God to the earth.
dalam rangka menghambat bayi-bayi ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat mereka lahir. So let's stop them before they are born. Jadi mereka berkata, mari hentikan mereka semua ini sebelum bayi-bayi ini dilahirkan. So that you survive to be born and at this age. Dan kemudian ketika saudara bisa bertahan hidup, bisa dilahirkan pada usia seperti ini. And you have known Christ. Dan kemudian saudara telah kenal You have Kristus. given your life to Christ. Saudara telah menyerahkan hidup saudara kepada Kristus. You have entered your prophetic destiny. Berarti saudara sudah masuk dalam tujuan akhir profetik saudara. Tonight, Malam ini, there are 50 ministering angels here tonight ada 15 malaikat yang melayani malam hari ini. to unlock your ears so you can hear. Untuk membuka telinga saudara sehingga saudara bisa mendengar. To unlock your ears so that you can hear your destiny. You can pursue your destiny. You can know what God is saying about you. Untuk membuka telinga saudara sehingga saudara bisa mengejar tujuan akhir saudara, sudah bisa tahu apa yang Tuhan mau katakan sama saudara. So this was the problem of Jeremiah. Jeremiah did not know that at age 6 months, God had already packaged his destiny, and God had already been speaking to him in his mother's womb. Wow, what's wrong with my translator? Jadi inilah yang menjadi masalah daripada Yeremia. Ya, jadi inilah yang jadi masalah daripada Yeremia. Dia tidak menyadari bahwa sesungguhnya pada usia seperti itu Tuhan telah mempakatkan, mempersiapkan, memperlengkapi dia untuk perkara ini. So God was telling Jeremiah, before you are formed, I've already given you your destiny. I know your destiny. I've planned your destiny. I've been speaking to you right from your womb, your mother's womb, at the age of 6 months. Kayaba. My translator. Jadi Tuhan berkata kepada Yeremia, jauh sebelum ini aku telah berbicara, aku telah memperkatakan kepadamu mengenai tujuan akhirmu. Selama ini aku telah memperkatakan kepadamu tujuan akhirmu. And God said to Jeremiah, before you were born, I have already sanctified you. Dan Tuhan katakan kepada Yeremia, bahkan sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau. Romans 8, verse 28 to 29. God said, I have already predestinated you. I have already sanctified you in your mother's womb. Roma 8 ayat 28 sampai 29, Tuhan berkata, aku telah menaruh tujuan akhir. Ya, 28. I have predestined you. I have prepared you in your mother's womb. I have separated you. Now you are out of your mother's womb. You don't know your destiny. Tuhan berkata, aku telah mempersiapkan engkau, telah menentukan tujuanmu. Aku telah mempersiapkan engkau, dan sekarang engkau sudah ada di luar kandungan ibumu. You don't know the purpose why you are born. Engkau tidak tahu tujuan kenapa engkau dilahirkan. I have already prepared you in the womb to be a prophetic generation. Engkau telah dipersiapkan dalam rahim ibumu untuk menjadi generasi profetik. To carry my words to the nations. Untuk membawa firmanku kepada bangsa-bangsa. Then Jeremiah said, this is too big for me. Like I'm talking right now. Some of the things I'm saying right now, you are hearing it for the first time, and you are saying, wow, what is this? Kemudian Yeremia berkata, sudah sama seperti saya berkata kepada saudara mungkin baru pernah dengar ini, saudara. Apa ini? Jeremiah was saying, God, what are you talking about? That you have already prepared me. I thought now I'm not ready, I'm not prepared. But God is saying, I've already prepared you, I've sanctified you. But Jeremiah is seeing himself, in verse 5, he said, oh Lord God, behold, I cannot speak, for I'm a youth. Kemudian Yeremia akan berkata,
Apa ini? Apakah engkau telah mempersiapkan aku sebelumnya? Dia bilang, oh Tuhan, aku tidak tahu itu, saudara. Maka, what can I do at this time? Apa yang harus aku lakukan pada masa seperti ini? There is no proof that God is with me. Tidak ada bukti bahwa Tuhan ada menyertai aku. I am not ready. I am not anointed. I'm not anointed like Pastor Tony. I'm not anointed like Pak Hebron. I am not. How can I do this? Aku belum diurapi. Aku tidak siap. Aku belum diurapi seperti Pastor Tony, seperti Pastor Hebron. Bagaimana bisa seperti ini? Kata Yeremia. God said, I have prepared you. Tuhan berkata, aku telah mempersiapkan engkau. Right from your mother's womb. Sejak dari kandungan ibumu. Now I want to train you. The only training you will get is to follow me. Nah, saya ingin melatih saudara. Satu-satunya pelatihan. Say what I say. Don't say I am not qualified. Just say what I say. Declare what I declare. And I will back my word with signs, wonders, and miracles. Tuhan berkata bahwa aku akan melatih engkau. Satu-satunya latihan adalah ikut aku. Hanya perkatakan yang aku katakan, deklarasikan yang aku deklarasikan, dan engkau akan lihat tanda-tanda ajaib The Lord is speaking to every one of you tonight that you are a prophetic destiny. You are a prophetic generation. You are the Jeremiah generation. You must speak the word. Don't be afraid. Speak the word the Creator has spoken into your heart. Declare it. Saya mau katakan kepada saudara malam hari, Tuhan berkata bahwa saudara adalah generasi profetik. Saudara adalah generasi Yeremia yang adalah prophetic. Perkatakan apa yang Tuhan perkatakan. I don't need you to be a prophet. I only need you to be prophetic because you are a prophetic breed. Speak my word. Engkau tidak perlu menjadi nabi. Engkau hanya perlu menjadi orang-orang prophetic untuk memperkatakan firman-Ku. Engkau adalah generasi prophetic. Someone say, but God, if I speak it and it doesn't happen, that's not Kemudian your ada yang business. mungkin It's not your business whether it happens or it doesn't happen. Just speak the word God put in your heart. Saudara mungkin berkata, bagaimana kalau aku perkatakan tidak terjadi? Oh, itu bukan urusan saudara. Hanya perkatakan firman Tuhan saja. Look at in verse 7. Jeremiah 1 verse 7. It says, but the Lord said to me, do not say I am a youth. For you shall go to all whom I send you. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi. Stop giving excuses. Berhenti memberikan alasan, saudara. Stop looking at your age. Berhenti lihat-lihat umur saudara, usia saudara. Stop looking at your limitation. Jangan lihat keterbatasan saudara. This generation needs a prophetic voice. Things are getting bad. Things are getting wrong. God's standard is being broken. The word of God is being changed. Marriage institution is being destroyed. Sexual promiscuity is being destroyed. Even in Indonesia, I used to respect Indonesia before because of its morality. But right now, susah, problem. Saudara, generasi ini butuh suara profetik, saudara. Generasi ini butuh apa yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Karena apa? Ada begitu banyak masalah, saudara. Hal-hal moral telah dilanggar. Tuhan sudah nggak ditaati. Banyak masalah seksual, pernikahan, saudara, diselewengkan, saudara. Dulunya Indonesia bagus, dulunya saya respect dengan, tapi sekarang sudah tidak lagi. Now, I've been a little bit long in Indonesia and I've seen the transitions. Saya sudah agak lama di Indonesia, saya sudah lihat transisi itu. And I've been to many nations. Kemudian saya pergi ke banyak bangsa. I'm more than 30 years in full-time ministry. Saya lebih dari 30 tahun pelayanan penuh waktu, saudara. More than 30 years full-time. Maksud saya benar, lebih dari 30 tahun full-time melayani. All the way from Africa. Jauh-jauh datang dari Afrika. Full-time. And I've been to nations. Amen.
I've seen the glory of God. Saya datang ke bangsa-bangsa setelah melihat kemuliaan Allah. So if I'm talking, I'm not just talking as somebody who doesn't have experience. Jadi kalau saya bicara bukan orang yang tidak memiliki pengalaman. I've pastored churches, even in Africa, I've pastored 2 members, 200, 500, 1,000. I've been in one of the biggest ministry in Africa as a pastor. Saya telah menggembalakan di Afrika dari jemaat yang 2 orang, 200, 2.000, 5.000 sampai 10.000 saudara, bahkan di gereja paling besar di Afrika Selatan saya menggembalakan. So when I'm talking, I know what I'm saying. Jadi waktu saya bicara, saya tahu benar apa yang saya katakan. Indonesia has changed. Indonesia telah berubah. Morality has dropped. Moralitas telah turun, saudara. God is calling you, the prophetic generation, to wake up and declare the word of the Lord on this land so that the righteousness of God can reign again. Tuhan telah memanggil generasi profetik pada saat ini adalah saudara untuk membangunkan, untuk mendeklarasikan di tanah ini sehingga kebenaran diangkat kembali dan berkuasa memerintah. Wake up, wake up, wake up, wake up. Bangun, bangun saudara. Wake up. Bangun. I remember an experience, this scripture I'm talking about, that at the age of 6 months in your mother's womb, you start hearing. You hear. Saya ingat pengalaman ini saudara, bahwa dalam waktu masih umur 6 bulan di rahim ibu saudara sudah mulai mendengar. I remember my son, my second son. I have three children. My second son. Saya ingat anak laki-laki saya kedua. Saya punya 3 anak saudara. He's 21, going to 22 years. Usianya sekarang 21 mau ke 22 saudara. I remember when he was in his mother's womb. Saya ingat waktu dia masih ada dalam rahim ibunya, saudara. And we were doing ministry. I was doing ministry, but she went somewhere. Saya sedang melakukan pelayanan dan istri saya pergi ke satu tempat. And all of a sudden, I didn't know what was going on. After 6 hours, I did not hear anything from them. Tiba-tiba, saya nggak tahu apa yang terjadi. Setelah 6 jam, saya tidak dengar apa-apa dari mereka. I was busy doing ministry. Saya sedang sibuk dalam pelayanan. Then all of a sudden, my phone rang. My telephone rang. Tiba-tiba telepon saya berbunyi, saudara. And I took the phone and answered. Sebelum saya jawab, saudara. When I answered, it was the voice of my wife. Ketika saya jawab, itu suara istri saya. So something happened. Ada sesuatu yang terjadi. He was saying that that she just came out of accident. Dia berkata dia barusan ada kecelakaan, saudara. Dangerous motor accident. Kecelakaan bermotor yang sangat berbahaya. 5 of them in that car. 5 di mereka yang ada dalam mobil, saudara. 4 of them dead. 4 orang meninggal. He was the only one alive. Cuma dia satu-satunya yang hidup, saudara. When they pull, because the car fell into a ditch. It fell into a ditch on the highway. Ya, karena mobilnya jatuh di jurang, saudara, dalam ketinggian dalaman itu, saudara. So when they were pulling people out from the car, waktu mereka tarik keluarkan orang-orang dari after mobil, they pulled 4 people out, it was only her remaining. So they pulled her out. When they were pulling her, this woman is pregnant too. She's pregnant too. Ya, waktu mereka sedang mengeluarkan orang-orangnya, mereka berteriak dan akhirnya mereka menemukan, oh, yang satu ini lagi hamil. The baby was 6 months then in the womb, 6 months. Dan bayinya 6 bulan di dalam rahim itu. So they rushed them to the hospital. She could mereka bawa ke rumah sakit. Not talk. She could not. The doctors checked the baby. The baby is no longer breathing, not breathing again. Istri saya nggak bisa bicara, tetapi kemudian dokter nggak bisa apa-apa. Bayi itu sudah nggak bisa bernafas. After 3-4 hours, she came back to consciousness and saw what happened. 3-4 jam istri saya itu mulai sadar. They say, "Where are you from? Who is your husband? Where are you from? Kamu dari mana? Suamimu yang mana? Where are you from? Kamu asalnya dari mana?" So her memory came back. So I remember this is my husband's telephone. Please give me phone. Let me call him. Memorinya kembali lagi, dia sadar, dia katakan, oh ini suami saya, ini nomor teleponnya, tolong telepon dia. I didn't know what was going on. I was busy doing work of ministry.
Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya lagi sibuk dalam pelayanan pada waktu itu. So why she was telling me that on the phone? Kenapa dia menyampaikan kepada saya itu di telepon, saudara? As I spoke a word on the phone, Waktu saya memperkatakan kata-kata di telepon, she shouted. dia teriak. Dia teriak kepada saya. The baby kick. Bayinya menendang, saudara. The baby kick. Bayinya Haleluya. menendang, saudara. She said before that time the baby was dead. Dia The katakan doctor said no breathing sebelumnya pulse. bayinya meninggal. But immediately the baby heard my voice. The baby kicked. Tapi pada saat bayinya dengar suara saya, bayinya So langsung tendang, saudara. when she said that, Waktu dia bilang itu, the Holy Spirit spoke to me. Roh Kudus bicara sama saya. The name of the baby shall be called Victory. Nama bayi itu harus disebut Victory. That was the prophetic name because he kicked. He had the sound of the Spirit and kicked in the womb. I'm alive. I'm alive. Karena itu adalah nama profetik. Dia dengar suara dalam roh, kemudian dia tendang. Dia bilang, aku hidup. And the voice came. His Dan name suara shall itu be called Victory. Suara itu datang dan berkata, engkau akan menamakan dia Victory, kemenangan. That's the history of my second son. Itu sejarah dari anak laki-laki saya yang kedua. Listen to me. God has been speaking to you right from 6 months in your mother's womb. Dengar Tonight, saya, saudara. Tuhan telah berbicara kepada saudara dalam rahim ibu saudara sejak saudara 6 bulan. Tonight, you are going to hear the voice of God that will take you to the place where you are supposed to be and have your victory in the name of Jesus. Malam hari ini saudara akan mendengar suara Tuhan yang akan membawa saudara ke tempat di mana seharusnya saudara berada. As I'm talking as I'm preaching right now, something is happening in your spirit. God is Sementara saya gathering berbicara, things in your sesuatu spirit. sedang terjadi dalam roh saudara. God is rebuilding you right now. Tuhan sedang membangun kembali saudara. God is increasing you right now. Tuhan sedang meningkatkan saudara sekarang. Confidence is coming into your spirit right now. If you're watching me on YouTube, Rasa confidence percaya is diri coming sedang into ada your dalam spirit roh right saudara now. sekarang. Rasa percaya kembali kepada diri saudara sekarang. You are about to prophesy to your problem, and that problem will end tonight. Saudara hendak bernubuat kepada masalah saudara, dan masalah saudara akan berakhir malam hari ini. Verse 8. Ayat 8. Do not say I am a youth, for you shall go to all whom I send you, and whatever I command you, you shall speak. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah engkau sampaikan. Do not be afraid of their faces, for I am with you to deliver you, says the Lord. Sebab aku menyertai engkau dan melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Do not be afraid of the face of the enemy. Do not be afraid of the face of your problem. Jangan takut dengan wajah daripada musuh. Jangan takut dengan masalah-masalah. God said, I have commanded you, speak. Tuhan berkata, aku telah memerintahkan engkau. Speak, 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 speak. Perkatakan. I have prepared you from your mother's womb. I have sanctified you. I have ordained you. Sejak dalam rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau. Look at the scripture. Ordination does not come from pastor. Saudara, penetapan saudara atau peneguhan tidaklah datang dari pendeta gembala. True ordination comes from God. Penetapan yang sejati, saudara, datangnya dari Tuhan. We pastors, we are to train you. We only to train you. Kami pendeta gembala hanyalah melatih saudara. Pak Hebron is to train you. Pak Hebron adalah untuk melatih saudara. But he cannot ordain you. Tetapi dia tidak bisa menetapkan saudara. We may do all our liturgical practices, anoint you, ordain you, say we have ordained you, you are now a pastor, go. But the real ordination
comes from God. Tetapi saudara, ya, para pendeta gembala yang ada, mereka mempersiapkan saudara, melatih saudara, kemudian mentabiskan saudara. Tetapi penetapan, pentabisan yang sejati, Until you discover sampai saudara bisa menemukan the ordination is not from man. bahwa penetapan atau peneguhan itu tidak datang dari manusia. That your ordination, because many people are carrying titles without Ya, karena banyak orang divine membawa ordination. gelar, saudara. Many people are carrying position without Yeah. divine ordination. Banyak orang mencari posisi dengan gelar-gelarnya tanpa ada penetapan, saudara. But tonight, Tapi malam hari ini, God wants you to recognize, Tuhan ingin saudara mampu mengenal. I am the one that called you. Akulah yang telah dulu memanggil engkau. I am the one that separated you from your mother's womb. Akulah yang mengkhususkan engkau sejak dari rahim ibumu. Now I want you to realize Aku ingin engkau menyadari that you are born for this purpose. bahwa saudara dilahirkan untuk tujuan ini. I command tonight Aku perintahkan malam hari ini that your prophetic destiny will wake up. bahwa tujuan profetik saudara You will hidup speak the word of God with signs, wonders, and miracles following. saudara akan memperkatakan firman Tuhan dengan tanda-tanda ajaib mengikutinya. Indonesia is going to shake by your word. Indonesia akan diguncangkan dengan kata-kata saudara. You are going to prophesy to the government. Saudara akan bernubuat kepada pemerintah. Everything that is not working well will work well by your mouth. Semua yang tidak berjalan dengan baik akan berjalan dengan baik dengan perkataan saudara. The morality that is dropping in Indonesia, God is calling you to speak morality back. Speak righteousness back. Speak holiness back. Moralitas yang telah jatuh di Indonesia, Tuhan memanggil saudara untuk saudara memperkatakan moralitas, diubahkan kembali, dibangkitkan kembali, memperkatakan kebenaran, dipulihkan kembali, memperkatakan kekudusan, dipulihkan kembali. Are you ready? Apakah saudara sudah siap? Are you ready? Amin. Apakah saudara sudah siap? Amen. Deborah. Amin. Deborah. Who is Deborah? Bu Deborah. Deborah. Shalom, Ibu Pak. Deborah. God is waking up something in your spirit. Tuhan sedang membangkitkan, menghidupkan sesuatu dalam roh ibu. Before your word is not you're afraid of your word. You think when God speaks to you, you are afraid. If I say this, is it God? Sebelumnya engkau begitu takut untuk memperkatakan. Kadang-kadang engkau ingin memperkatakan, engkau bertanya, apakah ini benar dari Tuhan? But God is saying tonight, Tapi Tuhan berkata malam ini, I'm going to raise your confidence. aku akan membangkitkan rasa percaya I'm going to diri. make you to be bold, more bold, Aku akan buat engkau jadi berani to speak my words. untuk memperkatakan firman-Ku. And from this moment, as you begin to speak my word, the Lord said, I will back it up with signs, wonders, and miracles. Dan mulai saat ini, pada saat ketika engkau mulai memperkatakan firman, aku akan mendukung engkau dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Even as I'm talking right now, you are feeling fire burning on your inside. You feel like warmth, like fire burning on your inside. Bahkan That's ketika the saya word. sedang berbicara pada saat ini, engkau merasakan ada api yang panas sedang The Lord- menyala membara dari dalam engkau. The Lord said the word to you is going to come like fire. It's going to come like fire. It's going to come like fire. It will burn in your soul. It will burn in your bones. Firman-Mu ya engkau perkatakan akan muncul datang seperti api, karena itu telah menyala sejak dari tulang-tulang engkau. Because I want to use you. Karena aku hendak memakai engkau, kata Tuhan. I have prepared you from your mother's womb. Aku telah lebih dulu mempersiapkan engkau dari rahim ibumu. Even though you have faced obstacles in your walk in life that has made you to challenge God and ask God, why this? If you are with me, why this? Bahkan ketika engkau menghadapi halangan-halangan dalam perjalanan hidupmu, sehingga engkau menantang Allah, engkau berkata, Tuhan, kenapa begini? Kenapa saya, Tuhan? God said tonight, Tuhan berkata malam ini,
I will begin to take you to new levels. Aku akan membawa engkau ke tingkat yang baru. You begin to have dreams, Engkau revelation. mulai akan mendapat mimpi. Fire, 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 fire. Come on, everybody raise up your hand right now. Everybody raise up your hand. Mari The semua fire saudara, is mari angkat falling. tangan saudara semua. This is prophetic night. The fire is falling. Ini adalah malam profetik. The Apinya fire sedang is turun. falling where you are right now. Di mana saja saudara berada. You will see, you will feel fire on your hands. You will feel fire burning Saudara in your merasakan heart. api di tangan saudara akan That melihat is the saudara. word of God. Itu adalah firman Tuhan. The word of God is burning right now. Firman Tuhan sedang menyala, membara Because sekarang. He wants to speak through you now. Fire, Dia fire, ingin fire, berbicara fire, melalui fire, saudara fire. sekarang. Api. Fire. There are people right now, you are receiving revelation right now. You Ada are orang-orang seeing things. sekarang yang sedang menerima pewahyuan. If you are receiving things right now, I want you to raise up your hand. Raise up your Kalau hand. You are saudara seeing sedang things menerima right now. sesuatu, biar saudara angkat tangan, You tunjukkan are tangan seeing saudara. revelation. God is speaking to you right now. Saudara dapat pewahyuan, Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Prophetic grace. Kasih karunia Prophetic profetik, fire. api profetik, Prophetic grace. kasih karunia profetik, Prophetic fire. api profetik. Lift up your hands right now. The fire is falling. The Mari fire is angkat tangan falling. saudara. God Apinya is sedang taking turun. Menaradoa to a new level. A new Tuhan level sedang of membawa fire. menara doa ini ke tingkat yang baru, A tingkat new api level yang of baru, glory. tingkat kemuliaan yang baru. I have chosen you. I have prepared you. I have Aku sanctified telah you. memilih I have engkau. separated Aku you telah unto the mempersiapkan nation. engkau. Aku telah mengkhususkan engkau untuk bangsa-bangsa, kata Tuhan. Receive now, receive now, receive Terima now, sekarang. receive now, receive Terima now, sekarang. receive now. Terima Receive. If you are sekarang. having an experience, let me see your hands up. Terima. Let Kalau me saudara see the mengalami sign of your pengalaman, hands up. biar saudara beritahu saudara. And let me speak into your life. Dan biar saya perkatakan kepada teman-teman saudara. Windy, windy, windy. Bahodi sha. Windy. Sida brakoski. As you are raising up your hand, windy, windy. I see the angel of the Lord standing behind you. Saat engkau mengangkat tangan, saya melihat malaikat Tuhan berdiri di belakang engkau. Flapping their wings. Dia mengepak-kepakkan There's a sayapnya. new prophetic grace upon your life. Ada kasih karunia profetik yang baru atas hidupmu. Every power of darkness fighting your destiny, they are destroyed right now in the name of Jesus. Setiap kekuatan kuasa kegelapan yang hendak menyerang tujuan akhirmu Let the dihancurkan dalam nama glory Yesus. of God, windy. Let the kemuliaan glory of Tuhan, God windy, overwhelm you right now. menguasai engkau sekarang. Receive every spirit of fear. Setiap roh ketakutan. Rotakutan. Kenwa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Go in the name of Jesus. Pergi. And let boldness come now. Boldness, Dan biar boldness, keberanian boldness, muncul. boldness of the Lord. Keberanian muncul. Boldness of the Lord. Boldness of the Keberanian Lord. The anointing of the Holy Spirit. Walk on you Pengurapan Roh right now. Kudus. Walk on you right now. In the name Berjalan of ada pada engkau Jesus. sekarang. Amen. Amin. Things are happening right now. Hal-hal sedang terjadi sekarang, saudara. People are receiving visions and dreams right now. Ada orang-orang yang menerima Oh my God. penglihatan dan mimpi. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih ya Now- Roh Kudus. Now you are going to use that hand to touch anywhere you are sick. The sickness will be Sekarang gone. engkau akan pakai tangan saudara untuk menjamah siapapun yang sakit. It will be gone. Sehingga sakit itu pergi. Lay your hands there. The anointing is Tumpang on you. tangan di situ, saudara. Those of you on YouTube, lay your hands. The fire of God is already on your hands. And the anointing is Saudara already in yang your ada dalam mouth. YouTube, saudara. Api Allah now. sudah ada di tanganmu dan Speak pengurapan now. Tuhan juga Speak ada. to that sickness. Speak to that Saudara problem. perkatakan kepada sakit penyakit sekarang. God is commanding you now to speak now. Speak Tuhan now. memerintahkan saudara untuk berkata-kata sekarang, untuk memperkatakan Receive, sekarang. receive, receive, Terima, receive. terima, terima. Receive, receive, Terima, receive, terima, receive, terima, receive, terima, receive, receive. terima. Tumor disappear, receive. Eye problem be Tumor healed, hilang. receive. Heart problem be healed, receive. Masalah Things jantung are sembuh. happening right now. Hal sedang terjadi sekarang. Prophesy. Bernubuatlah. Authorities on your mouth, speak. Otoritas itu ada di mulut Speak saudara. to that problem, it's Perkatakan, going to change. perkatakan kepada masalah Speak itu to dan that masalah problem, it's tersebut. going to change.
Masalah sudah akan berubah. Speak to that situation in the name of Jesus. Perkatakan kepada situasi kondisi dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Thank you, Holy Spirit. Now check yourself. Terima kasih. Check Nah, yourself. sekarang Do periksa what you diri could saudara not do. sekarang. Do what you could not Lakukan do. hal-hal, gerakan yang saudara nggak bisa lakukan sebelumnya. In this meeting tonight, Dalam pertemuan malam hari ini, someone saw the vision of an angel. You ada saw an seseorang yang angel mendapat penglihatan mengenai malaikat visiting you right now. melawat saudara sekarang. If you are that person, let me see your hands. Kalau saudara adalah orang yang dimaksud, biar saudara tunjukkan Bisa. tangan saudara agar saya bisa tahu. Search for me. Someone tonight saw angels. Iya, kalau ada orang malam hari ini yang melihat malaikat, Saw saudara angels. tunjukkan tangannya kepada saya. Bahushikia. God wants to show you that He's walking with you. That's why He show you the vision of Tuhan the mau angel. tunjukkan bahwa Tuhan lagi berjalan, bekerja bersama saudara. Can you search for me anybody like that? Ya, boleh dicari apakah ada orang yang mengalami pengalaman seperti itu? Krypton Poppy. Who is Krypton Poppy? He said, Krypton Poppy is saying something. Ya, Ibu Christine Poppy. If you had a vision of angels tonight, you Kalau saw, saudara dapat penglihatan malaikat malam hari ini, type for me. saudara bisa ketik, sudah di chat. Kibala hoshi kitaya. Shinema hasi debo kata ide kesia baha. Liga do shata hike. Angels are walking right now. Angels are walking right now. Angels are walking right now. Malaikat sedang bekerja sekarang. Angels are walking right now. Malaikat sedang bekerja sekarang. They want to encourage you. Yes. Yes, I can see them. Yes. They're flying all over you right now. Bahkan dia terbang atas saudara semua sekarang. Ahadekes Yorabosa. You are going to be seeing angels walking with you now more. Saudara akan More, melihat more, malaikat lebih more. banyak Lebih, bekerja, lebih, berjalan, lebih, bekerja lebih. bersama saudara. There are 5 angels released for Poppy right now. And I want you Ada to 5 malaikat yang dilepaskan buat Ibu Poppy sekarang. watch from now to the next 15 days. Perhatikan mulai sekarang sampai 15 hari ke depan. They are going to begin to see things accelerate. Mereka mulai akan melihat hal-hal yang dipercepat. Accelerate. Dipercepat. Dipercepat. Receive now. Terima sekarang. Receive now. Terima sekarang. Receive now. Terima sekarang. From tonight, Mulai malam ini, there is fire on your tongue. ada api di lidah saudara. Don't be afraid to speak. Jangan pernah takut untuk memperkatakan. If the Lord drop the word in your spirit, speak. Kalau Tuhan taruh firman dalam roh saudara, Do not be afraid. jangan takut. A new season has started. Musim masa baru telah dimulai sekarang. Saudara. Speak over Indonesia. Speak into the presidency. Saudara Speak perkatakan into atas Indonesia. the government. Speak into the economy. Perkatakan terhadap pemerintah, terhadap ekonomi. Speak into the morality of Indonesia. It will change. Perkatakan terhadap moralitas Indonesia. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Now I have 2 minutes to round up. I have 2 minutes more. 2 minutes. Ya, saya punya 2 menit untuk cepat selesaikan. Within these 2 minutes, Dalam 2 menit ini, I want to believe God for miracles. I'm going to pray for saya miracles. ingin saudara percaya kepada Tuhan untuk terjadinya mujizat. I'm going to pray for miracle. Wherever you are right now, get ready. The angel of miracle is by your side. Di mana saja saudara berada, malaikat mujizat ada di samping saudara. Father, in the name of Jesus, I declare right Bahkan dalam now, nama Yesus, miracles, mujizat, miracles, mujizat, financial miracles, mujizat keuangan, physical miracles, mujizat secara fisik, breakthrough, terobosan, open door, pintu terbuka in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. Now I'm praying for Pastor Hebron. Nah, saya mau berdoa buat Pak Pendeta Hebron. I know you are on full time. Saya tahu Bapak Pendeta pelayanan penuh waktu. The Lord said from tonight, He's putting more fire in your mouth. Tuhan berkata mulai saat ini dia menaruhkan lebih banyak api di dalam He's mulutmu. putting more authority in your mouth. Dia lebih banyak menaruhkan otoritas wewenang di dalam mulutmu. Do not be afraid to speak. Engkau tidak perlu takut untuk berkata-kata, God memperkatakan. said,
Put what I put in your heart and speak. Don't add, don't take away. Put what I put in your heart to speak. Tuhan berkata, aku menaruhkan firman dalam hatimu, engkau perkatakan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. And you will see me confirm my word, says the Lord. Dan engkau akan melihat aku meneguhkan firman-Mu. Your ministry is going to a new level from tonight. Pelayananmu akan naik ke level yang lebih selanjutnya mulai malam hari ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. All right, Amen. I'm done. Let me just quickly pray for those who want to give their life to Christ in 5 Ya, seconds. dengan singkat saya mau berdoa buat siapa saudara yang mau menyerahkan hidup mereka buat Kristus. Father, in the name of Jesus, within these 5 seconds, I pray right now that Bapak, dalam nama those Yesus, dalam 5 detik ini saya berdoa buat mereka who don't know Jesus yang tidak kenal Yesus, will receive Christ now agar mereka boleh menerima Kristus sekarang. and break the chain of the enemy over their life. Aku hancurkan rantai yang membelenggu dari musuh atas hidup mereka. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Shalom. Semuanya. Amen. Terima Amen. kasih. Shalom semua. Nena Malani. Thank you, Pastor Tony Cima. Ibu Lili. Shalom, 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 Shalom Pastor. Ibu Lili. Haleluya. Ibu, apa yang Ibu alami sebelumnya? Sudah hampir 1 bulan ini karena kerjanya banyak duduk, jadi kayak Ya. seperti apa ya, keluar darah dari Ya. dubur sama bengkak Ya. yang sakitnya luar biasa. Hampir 1 bulan, Pastor. Ya. Terus malam ini mujizat sekali, Oh, puji. kayak Apa yang imani. terjadi? Apa yang Ibu rasakan? Bengkaknya hilang, kempis Oh, langsung hilang. Haleluya. So Pastor Tommy she had an Langsung ambient hilang. and Ya. now the swollen is already healed. Hallelujah. Glory be to God. Ibu Lili, the Lord is doing something awesome in your life. This is the beginning. Count 24 days from now and expect a miracle. 24 days from now and expect testimony. Pray for you. Yes. Ibu Santi, what happened? Can you tell us what happened? Oke, Ibu Santi bisa kesaksian, bisa dibuka mute-nya. Silakan Ibu. Shalom semuanya. Nah, shalom. Ya, Ya. haleluya. Thank you, Apa yang terjadi, Bu? Pastor. Ya. First, I want to thank you for Lord Amen. and thank you, Bisa bahasa Pastor Indonesia? Glory. Ya, bisa. Okay, bisa let Pastor translate. Silakan, Ya. silakan. Saya nanti Ya. terjemahkan. Silakan. Oke. Terima kasih, Pastor Glorison. Biasanya saya baca Alkitab itu saya harus jarak jauh gitu. Dan malam kayak Oke. gini saya tidak bisa membaca gitu. Tapi tadi disuruh untuk cek, saya imanin, saya tutup kamera, saya ambil Alkitab dan saya buka. Puji Tuhan saya bisa lihat dekat kayak gini juga bisa. Thank you. Puji Oh, Tuhan. puji nama Tuhan. So, Santi, our dear Santi, she couldn't read a Bible from a near short distance, but she closed the camera just now and she took a Bible and she tried to read it closely and she could do something that she never could do it before. Praise the Lord. Hallelujah. Ask her, how long has the problem been? How long has she had that Berapa lama Ibu tidak bisa baca dekat? Sudah lama sih. Biasanya saya harus menggunakan kacamata gitu. Berapa tahun? How many? Berapa lama? Going to 6 years. 6 6 tahun. years? Ya. Tahun. Oke. Ibu Santi, coba bisa buka. Ada Alkitab dekat. Coba kasih tunjuk. Bagaimana? Coba dibaca sebentar. Dibaca dekat. Nah, kita mau lihat. Coba dibaca dekat, jarak dekat. Dibaca 1-2 ayat. Oke, sekarang kebetulan saya lagi buka Alkitab dan saya akan baca di Mazmur 118 ayat 5. Ya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Puji Tuhan. Thank you. Amen.